لهم رب قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها بريا وبريا خصوصا آبانا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونقص خصوصا إلى روحهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله الرجيم. من الشيطان بسم الله الرحمن الرجيم. الرحيم الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك إياك يوم نعبد الدين وإياك إياك نعبد نستعين وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم صراط المستقيم الذين صراط أنعمت عليهم الذين غير أنعمت المغضوب عليهم غير عليهم المغضوب ولا عليهم الضالين ولا آمين. الضالين آمين. إلى حضرات حاجاتنا وحاجاتكم وحاجاتهم Universitas Sunan Gresik. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من أعوذ بالله الشيطان من الرجيم. الشيطان بسم الرجيم الله بسم الرحمن الله الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين الرحمن العالمين الرحيم الرحمن مالك يوم الرحيم الدين مالك إياك يوم الدين نعبد وإياك وإياك نستعين اهدنا نستعين الصراط اهدنا المستقيم الصراط صراط المستقيم الذين صراط أنعمت الذين عليهم غير أنعمت المغضوب عليهم غير عليهم ولا المغضوب عليهم الضالين ولا آمين. الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو أحد الله الله أحد الصمد الله لم الصمد يلد لم ولم يولد يلد ولم ولم يكن يولد له ولم يكن كفوا له. أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم ولم يولد يكن له ولم يولد كفوا ولم أحد. يكن الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في ومن شر العقد ومن حاسد شر إذا حاسد حسد. إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق ومن إذا شر وقب الوقت. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا من شر حسد. حاسد. الله أكبر لا إله لا إلا الله إله إلا الله أكبر. الله بسم الله الله أكبر الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن قل الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك ملك الناس إله الناس الناس من شر الوسواس الخناس الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده. أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدع يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد حيلت أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد حيلت أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد حيلت أدركني يا رسول الله يا لطيف 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 بخلقي يا عالما بخلقي يا خبير بخلقي يا عدل بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه يا عدل بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليما بخلقه يا خبير بخلقه عدل بنا يا لطيف يا عليم يا خبير
يا لطيف لم يزل لطف بنا فيها نظر إنك لطيف لم نزل أطل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل أطل بنا فيهما نزل إنك لطيف لم نزل أطل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل أطل بنا فيما نزل إنك لطيف لم نزل أطل بنا والمسلمين يا أمن خلقي والوي أميم ممن نخل يا أمن خلقي هلمنا منا نخل يا أمن خلقي نجينا مما نخل برحمتك يا أرحم الراحمين يا أمن خلقنا منا ممن نعل يا أمن خلقنا سلمنا منا نخل يا أمن خلقنا نجا مما نخل برحمتك يا أرحم الراحمين يا آمن خائفين آمنا منا خلق يا آمن خائفين سلمنا منا خلق يا آمن خائفين منا مما نخل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرام وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحوادث واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرم وتقضى به الحوائج وتنال في الرغي وحسن الحوادث واستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعنقان وتنفرج بالكرم وتقضى به الحوائج وتنال بالرغي وحسن الحوادث واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتضيفنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الفاسقين الله أكبر
الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الفاسقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستعان وبك المستعان وعليك الولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وبك الفرج وإليك المستعان وبك المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وبك الفرج وإليك المستعان وإليك المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يشرك الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يشوك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار حوت من ضحي الله سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار حوت من ضحيالا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار حوت من ضحيالا يا جبار يا قهر يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدينا على المسلمين يا جبار يا قهر يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهر يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي ويدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي صدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي
ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي ويدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي ميدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط يدين بالأدية يا صاحب المواهب ثانية صل وسلم على سيدنا محمد غير ورشدية فاغفر لنا يا ذا العلا في هذه أشم رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Muhammad Musli SPDME selaku Wakil Rektor Bidang 4 yang telah memimpin istighosa dan doa pada kegiatan sore hari ini. Berikutnya adalah kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Adam Ahmad Syahrul Alim, LCMPD. Beliau adalah dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan Gresik. Baik, kepada Bapak Adam, waktu dan layar dipersilahkan.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sabar atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadati wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal karamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala an-nabiy 'alaihi assalatu wassalam, ya ayyuhan nas ta'allamu fa innamal 'ilmu bit ta'allum wal fiqhu bit tafaqquh wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, kita dengarkan fatwa-fatwa beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Sunan Hamli selaku Ketua Yayasan Sunanul Muhtadin, atalallahu umruhu ala ta'atih, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Kiai Haji Jazil Fawaid SPI MA selaku Dewan Penasehat Universitas Sunan Gresik, yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor USG, Bapak Profesor Dr. Haji Mashkuri MSI, segenap Wakil Rektor, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Muhammad Muslih SBDMI, segenap Bapak Ibu dosen yang turut hadir pada acara istighatsah virtual pada sore hari ini yang sangat berbahagia, segenap sivitas akademika yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sekalipun pertemuan kita pada sore hari ini secara virtual, namun tidak mengurangi rasa bahagia kita semuanya, di mana pada kesempatan kali ini kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu nikmat yang luar biasa berupa kesehatan, yang andai saja mungkin jika sore hari ini salah satu di antara kita ini yang turut hadir ada yang sakit atau berada di rumah sakit, tentu tidak akan mungkin ikut hadir pada istighatsah virtual pada kesempatan kali ini. Maka ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan dua nikmat yang sangat agung tersebut, kita semuanya bersama-sama bisa ikut hadir secara virtual, mengikuti istighatsah, dan juga ada kajian ilmu agama yang mudah-mudahan menjadikan tambahnya keberkahan perkumpulan kita di Universitas Sunan Gresik khususnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena pada kesempatan kali ini kami hanya diberikan amanah untuk menyampaikan suatu kultum, ya, hanya 7 menit saja, tidak lebih insyaallah Pak Makhrus. Maka kecuali nanti kalau dirubah lagi temanya bukan kultum, ya, tapi apa? Kuljam, kuliah 1 jam, maka mungkin akan panjang. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, marilah pada kesempatan kali ini sama-sama kita hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal seorang hamba, kebaikan seorang hamba, kecuali dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, di kesempatan kali ini mungkin sedikit ingin kami sampaikan terkait fadilah atau keutamaan-keutamaan yang berada pada bulan Muharram kali ini, di mana kita masih berada dalam bulan Muharram yang sangat mulia ini. Dari bulan Muharram yang mulia ini tentu kita tidak asing dengan banyak cerita yang telah disampaikan oleh para kiai-kiai kita, para asatidz kita, ya, para guru-guru kita terkait sejarah perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Pertanyaannya, atas dasar apa Rasulullah dan para sahabatnya melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah?
tentu atas dasar sesuatu yang sangat mulia, yaitu karena semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi Rasulullah dan para sahabatnya ingin hijrah dari Makkah ke Madinah, yang mana perjalanannya sangat membutuhkan satu upaya yang luar biasa, yang sangat melelahkan dan juga membutuhkan segala macam upaya untuk berhasil sampai ke Madinah, hanya semata-mata karena duniawi. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah berikut para sahabatnya tidak lain adalah didasari karena patuh atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tulus terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan karena sesuatu yang lainnya. Bukan karena Rasulullah takut terhadap ancaman orang kafir Quraisy, bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir atau melarikan diri dari ancaman-ancaman yang diberikan oleh orang kafir Quraisy, sama sekali tidak. Karena Rasulullah sendiri seorang nabi, seorang rasul yang memiliki sifat syaja'ah, memiliki keberanian yang luar biasa, sehingga tidak mungkin atas dasar takut terhadap ancaman orang kafir Quraisy Rasulullah menjalankan suatu ibadah berupa hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari cerita ini, hadirin rahimakumullah, ada satu cerita yang menarik, di mana suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Makkah ke Madinah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata dalam rombongan para sahabat yang hijrah ini, sekalipun dari awal sudah diinstruksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya benar-benar menata niat karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, tidak bukan karena urusan-urusan lainnya atau niat yang lainnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata dalam rombongan para sahabat tersebut ditemukan salah seorang di antara mereka itu yang niat hijrah dari Makkah ke Madinah semata-mata bertujuan ingin menikahi seorang janda di Madinah. Nah, ini seru ini. Nah, niatnya pengen menikahi seorang janda di mana? Di Madinah. Nggak tahu info dari mana, padahal belum ada Instagram atau Facebook di masa itu. Dia dengar info bahwa di sana ada seorang janda cantik yang kemudian dia tertarik, namanya Ummul Qais. Nah, niat yang tidak sesuai dengan instruksi Rasulullah ini kemudian diketahui oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sahabat yang lainnya kemudian mengetahui niat dia, bahwa dia niatnya ini bukan karena patuh nih pada Allah dan Rasulnya, melainkan ingin semata-mata menikahi seorang janda yang ada di Madinah. Nah, akhirnya disampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengarkan niat daripada seorang sahabat ini? Oh, ternyata dia tuh tadi Rasulullah berniat untuk menikahi seorang janda di sana di Madinah. Maka seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya sebagai pesan bagi orang yang tidak meluruskan niatnya dengan dawuh beliau, sabda beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niat, dan seseorang akan memperoleh sesuatu atau hasil daripada apa yang dilakukan sesuai dengan niatnya. Kata Rasulullah, apa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa, kata Rasulullah berpesan pada sahabat-sahabat yang lain, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya tadi itu semata-mata karena dasar patuh, ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka akan dinilai, dicatat sebagai amal yang didasari karena Allah dan Rasulnya. Artinya dapat pahala yang luar biasa, bernilai ibadah, bernilai ketaatan. Namun apa kata Rasulullah? Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Namun barang siapa yang hijrah karena bertujuan karena duniawi, ya, dunia untuk memperolehnya, awim ro'atin yang tihuha, atau ingin mendapatkan seorang perempuan untuk dinikahinya, seperti yang tadi ya, bahwa ada sahabat yang berniat untuk menikahi seorang janda di Madinah. Apa kata Rasulullah? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pengen dunia ya dapat dunia, udah nggak ada nilai ibadahnya.
pengen wanita yang dinikahi, ya udah dapatnya itu tapi nggak ada nilai ibadahnya. Maka hadirin rahimakumullah, dari kisah yang penuh hikmah tadi itu dapat kita simpulkan, khususnya kita sebagai para aktivis akademika atau pendidik ya, khususnya di Universitas Sunan Gede ini, perlu kiranya di awal tahun Hijriah ini kita semuanya marilah untuk menata niat dengan baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti ketika para sahabat patuh kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian meluruskan niatnya karena Allah, apa yang dihasilkan, apa hasil daripada upaya hijrah tadi itu yang diperoleh oleh Rasulullah dan orang-orang mukmin kala itu tidak lain adalah kejayaan Islam, tidak lain adalah kesuksesan mereka dalam berhijrah. Andai saja bukan karena Allah dan juga Rasulnya, mungkin hasil ini tidak akan diperoleh oleh mereka. Namun semata-mata hanya karena Allah dan Rasulnya, maka kejayaan Islam, kesuksesan Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang diperoleh. Maka hal inilah yang perlu kita terapkan pada diri kita masing-masing. Sudahkah, ya khususnya di awal tahun ini, kita introspeksi diri masing-masing, sudahkah kita menata niat ini, semangat baru dalam mengajar, semangat baru dalam belajar, semangat baru dalam menyambut hari-hari di tahun ini, sehingga ketika kita niatkan semua aktivitas kita, baik yang tadinya ada ya hanya bersifat kebiasaan aktivitas sehari-hari yang bukan ada unsur ibadahnya, tapi kalau kita niatkan karena ibadah lillahi ta'ala, hasilnya akan bernilai ibadah. Kita tidur itu hanya sebuah adah, kebiasaan, iya kan? Kita boleh tidur, boleh tidak Pak Mahrus. Silahkan tidur, kalau nggak tidur juga nggak masalah ya kan. Boleh makan, boleh nggak. Mau makan terserah jenengan, nggak makan juga nggak apa-apa, iya kan. Itu namanya adah, kebiasaan. Mau healing, mau ngopi, boleh-boleh saja asal uang sendiri loh ya. Ya kan? Tapi kalau itu diniati, ya diniati untuk memperkuat ibadah kita, penunjang ibadah kita, maka yang tadinya hanya sekedar ada ya kebiasaan bernilai ibadah. Tidur yang tadinya nggak ada nilai ibadahnya, tapi Bismillahirrahmanirrahim saya tidur supaya nanti bangun semangat lagi untuk bekerja, berkhidmah, mengajar atau lain sebagainya, nilainya tidurnya ibadah. Ya kan, sekalipun tidurnya lama, nggak bangun-bangun, katakanlah, asal nggak ninggal kewajiban ini. Kemudian, kalaupun makan juga sama, saya makan, ini makannya mahal, ini di restoran. Sayang kalau niatnya nggak baik, ya hanya sekedar makan biasa, habislah uang. Tapi kalau habisnya karena diniati tadi itu, saya makan supaya badan saya kuat, melaksanakan kewajiban saya, tugas saya, dalam beribadah dan lain sebagainya, semata-mata lillahi ta'ala, maka uang yang untuk makan tidak sia-sia, makanan yang masuk juga tidak sia-sia, aktivitas yang dilakukan bernilai ibadah. Maka ini penting sekali untuk saya sampaikan pada pertemuan kali ini, ketika kita semuanya itu mengajar atau beraktivitas dalam dunia pendidikan semacam ini, niat ini sangat berpengaruh pada kualitas pembelajaran kita, khususnya pada anak didik kita. Ketika kita niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bukan berarti nggak mau menerima gaji loh ya, bukan. Ya, tetap itu akan kita terima, akan tetapi tidak akan mengurangi niat. Jangan sampai gaji tadi itu menghalangi niat tulus kita untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beda orang ikhlas sama tidak itu. Yang ngajarnya ikhlas, dia akan udah nanti gaji hanya bonus saja, tidak berpikir, tidak fokus ke situ. Pastilah itu hal yang pasti ya kan. Semuanya ketawa kalau ngomongin masalah gaji ini. Nah, tapi ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan persiapan untuk mengajar, menyiapkan materi dengan efektif, dengan baik, maksimal, semata-mata ingin mencapai tujuan dalam mengajar. Hasilnya akan dirasakan oleh si pengajar dan juga si anak-anak didik yang diajar. Ilmunya akan lebih masuk ke dalam hati, karena dia berangkat dari hati akan masuk ke dalam hati, dari hati sampai ke hati. Itu salah satu di antara hikmah di balik niat yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka udahlah,
ketika kita sudah berniat karena Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya kalau orang Jawa, wong nek kapan tandur suket, ya kan, maka pari nggak akan ikut tumbuh. Kalau bagi petani, orang yang berkecimpung dalam pertanian akan paham itu. Orang kalau tandur suket, ya kan, maka pari atau padi nggak akan ikut tumbuh. Artinya kalau niatnya dunia tok, ya jangan berharap nilai akhirat pahala yang dia harapkan akan dia peroleh. Lawang niatnya aja sudah nggak benar. Tapi ketika dia itu nandur pari, nah, suket ini ya, apa namanya, rumput itu akan ikut tumbuh. Kalau dia menanam padi, maka rumput akan ikut tumbuh. Artinya kalau dia sudah meluruskan niat karena akhirat, karena Allah, karena Rasulullah, ya, niat ikhlas lillahi taala, maka hadiah duniawi akan ikut dengan sendirinya. Maka tentukan pilihan kita, mau dapat dua-duanya atau hanya duniawi yang tidak akan bertahan lama. Maka sekali lagi saya ingatkan untuk diri saya pribadi, juga untuk para hadirin, Bapak, Ibu, dosen, dan juga Sivitas Akademika Universitas Sunan Gresik yang sangat kami muliakan. Ketika benar-benar kita niatkan lillahi ta'ala, perlu kita tanamkan dalam diri kita, hati kita, bahwa makana lillahi yabqa, sesuatu yang didasari diniati karena Allah Subhanahu wa taala akan tetap awet, nggak akan ada habisnya, ya kan, nggak ada habisnya, akan tetap. Kalau nggak kita capai di dunia ini, kelak di akhirat akan kita temukan tanaman itu. Tapi wa makana lil ghairihi yafna, akan tetapi perlu diingat, kalau kita niatkan karena sesuatu selainnya, ketahuilah sesuatu tersebut tidak akan pernah tahan lama. Sebanyak apapun itu, selagi itu hanya duniawi, nggak akan bertahan lama, hanya sementara saja. Maka sekali lagi, ini untuk nasihat diri saya pribadi dan juga para hadirin rahimakumullah. Selain daripada itu, hadirin rahimakumullah, bahwa kita diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat yang mungkin tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Lantas bagaimana kita cara mensikapi nikmat ini? Tidak lain adalah mensyukurinya. Pengen ditambah nikmatnya, caranya dengan cara tidak lupa mensyukurinya. Kadang orang itu baru ingat ya nikmat tersebut ketika udah kehilangan, telat kan? Udah hilang baru ingat. Orang dikasih sehat, enak, ya bisa kemana-mana, ya lupa dengan sakitnya, seolah-olah nggak akan pernah sakit. Giliran udah sakit, mengeluh. Kemarin waktu sehat ngapain saya aja, kenapa nggak saya gunakan dengan hal-hal yang positif. Nah, menyesal dia. Waktu kaya dia lupa, ya kan, untuk menggunakan, mensyukuri nikmat kayanya, hartanya untuk hal-hal yang apa, yang bernilai ibadah. Tapi giliran udah bangkrut, nggak punya apa-apa, baru nyesel, nyadar, nangis, kenapa kemarin nggak saya gunakan uang sebanyak itu untuk sedikitlah untuk anak yatim, sedikitlah untuk kemaslahatan umat dan sebagainya. Artinya ada satu makalah yang mengatakan katsirun minan ni'am la yu'rafu qadruha illa ba'da faqdiha. Begitu banyak nikmat yang tidak diketahui kadar besar nikmat tersebut kecuali setelah kehilangannya. Kalau kata Bung Roma Irama gimana? Kalau sudah tiada baru terasa, kan gitu ya. Ini mohon maaf suara saya gak enak. Nah itu kan benar, itu benar. Kalau udah nggak ada, kalau udah hilang baru terasa. Kemarin waktu ada ngapain aja, kan gitu. Maka penting sekali hadirin rahimakumullah untuk selalu ingat bahwa nikmat yang sedang kita genggam ini, ya kita gunakan sebaik mungkin, jangan sampai lupa mensyukurinya. Nah, sedikit lagi yang paling terakhir, karena 7 menit ini udah lebih kayaknya 7 menit ini. Sedikit lagi Pak Mahrus, mohon izin. Nikmat ini, cara mensyukurinya ada dua macam. Pertama, syukur disebut sebagai syukur yang wajib. Ada juga syukur yang sunnah berarti. Oh iya ada. Syukur yang wajib itu bagaimana? Syukur yang wajib artinya tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan, yang Allah ya tidak digunakan untuk durhaka atau bermaksiat kepada zat yang memberikan nikmat tersebut. Tadi saya contohkan, punya uang tidak gunakan untuk hal-hal yang dilarang, ya kan? Justru malah ditasarufkan untuk ibadah. Pokoknya memperhatikan hal yang nilai ibadah.
yang andai tidak digunakan untuk itu sayang sekali. Eman bahasa kita, ya kan. Nah, itu syukur yang wajib. Artinya apapun itu, baik itu harta, kesempatan, sehat, kalau kita gunakan untuk ibadah karena Allah, bukan karena sebaliknya, maka itu disebut syukur yang wajib. Yang andai tidak kita lakukan, berarti kita meninggalkan kewajiban berupa syukur ini. Yang kedua, berupa syukur yang sunnah. Bagaimana syukur yang sunnah? Syukur yang sunnah ya, ketika kita memperoleh satu nikmat apapun, sekecil apapun, maka lisan kita mengucapkan pujian terhadap zat yang memberikan nikmat kepada kita dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, atau dengan ucapan yang lainnya. Itu syukur yang sunnah. Anda nggak bilang nggak dosa, tapi kita Anda tinggal mengucapkannya, ya kan, itu mendapatkan pahala. Karena itu sunnah saja. Yang penting kan tadi itu tidak mentasarufkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat, itu namanya syukur yang wajib. Saya kira itu sebagai motivasi bagi kulo panjenengan sedaya, di mana ketika kita dalam beraktivitas sehari-hari didasari karena Allah Subhanahu wa taala, keberkahanlah yang akan menanti kita. Keberkahan, tambahnya kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan, akan diberikan tambahan-tambahan kebaikan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat dan motivasi untuk diri saya pribadi, juga untuk seluruh hadirin pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan istighotsah yang udah kita baca bersama-sama secara khusyuk, ya, secara khidmat yang dipimpin oleh Kiai Muslih tadi itu segera diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Permohonan perlindungan dari mara bahaya segera Allah Subhanahu wa taala senantiasa iringkan untuk kita semuanya. Kita dijaga dari segala mara bahaya. Kita diberikan kemudahan dalam urusan kita, hajat kita, baik hajat duniawi, lebih-lebih kemudahan dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu semuanya dan juga bapak-bapak diberikan panjang umur, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang cerdas ya adalah mereka yang senantiasa mempersiapkan waktu yang ada untuk menyambut kematian, ya kan? Aqiyasun nas aktsaruhum isti'dadan lil maut. Jadi orang yang paling cerdas tuh bukan mereka yang kemudian jenjang akademiknya atau jenjang belajarnya itu lebih lama atau dia memiliki pangkat apapun, melainkan kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah dia yang senantiasa mempersiapkan dirinya berupa bekal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk menyambut kematian, ya, yang menyambut ajal yang tidak pasti kapan datangnya, tapi pasti akan dialami oleh siapapun yang bernafas di dunia ini. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga semuanya semakin semangat dalam menjalankan amanah masing-masing, sehingga kita semuanya bisa bersama-sama berjalan satu komando dalam mensukseskan program-program yang ada di Universitas Sunan Gresik tercinta kita. Terima kasih. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.